Lala. Magkano po yan? Yan. Ganda nyo? Gulay. Ayan, ganyan. 25. 25? Ito pa. Ito po. Ito yung sigarilya. Ito, magkano ba? 20. 20? Kaya po, tabi nyo nga po ito. 25, 20. Ah. Tapos, kaya padupot. Ilan taong ka na, Lola? 69. 69? 25, 20. Sige, dito muna. Wala siya ayaw pa daw. Dere. Oh. Ang may 25, wagang calculator. 20. Oh, 45. Dito pa. 30. 30. Press ba to, Lola? Oo, ngayon lang po. Yan, Fresh? kahapon. Doktor kami na ako po. Eh, pag ilan na, namali na naman. 25 plus 20 plus 45 at saka 30. Bisa doon. 30. Galing ah. 75. Ayan, saluyot, saluyot. Magkano po yan? Oo. Oh, Yan, 25 dalawa. 25 Oo. plus 25. 100 na. Ah, sige, okay na po yan. 100. Sige, saan ka, Lola? Yan lang, sa Roque. Sa? San Roque. 100, no? Thank you. Salamat din. Merry Christmas. Oh, Merry Christmas.